إيها من قافدو أتفهم سنين بورس قافد ميدر كمنابي أنا متسيجله كمنابي سي يكرتات أيك أنا متي دبرتي جل إيجا دبرتي جل فيجا كبي سيجله سي إيجا دبرتي جل فيدي بعدين موتيو هذا دفتين إيها قافد أتبله دبرتي ودرفتي بعدين نما دبرتي ودرفتي بموتيو دفتي إيها ما هين قافد أنا قرالله علم سوتاسة علم نجد سوتاسة باسبورت ناديكس إنشر تفصل إنجرين ناكن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جبتوا تدعوني كنا كم جرتن جرت وكم جرتن تجاب كم جاك كنا سمراجرات سنجتشانو شمان ركض الشانل أفني كم جبتوا تدعوني كنا إجا كا أدام بند ترتي يوم ميكا ترتي غيا ميكا ترتي جا ميكا ترتي ساعات ميكا ترتي سكندي ميكا ترتي دقيقة ميكا ترتي ساعات ميكا ترتي دقيقة ميكا ترتي سكندي ميكا بودا ركض ولد الشانل جرا واقع ولد ندوشة غلن إسا إن بدين يوم يو kan fayyaa nu kenne kan umurii nu dheeresse ammas umurii keenya nu haa dheeressu kan biyya alaa jirtan kan biyya keessa jirtan kan mootiyyuu hordoftoota keenya taatan marti keessanuyyuu anoo ishee manaa rakaa deebi'ee dhufeera gaakaara waan addaa wayii qabadhee isiniif dhufee jira addaan babbannee irraa garuu yaa maalumatu nu mijatanii innillee viidiyoo gadi waraabaan jiru kanaaf addaan banne malee waan biraatillee miti kabajamtoota daawwattoonni keenya isinillee warroonni maatii keenya kan dhugaa taatanii hordoftan galatoo maatii ulfaadhaa isin jecha warroonni mootiyyuu akkasuma fuulli keenya xiqqoo isinitti ulfaatellee waa rakkoon qabu kabajamtoota daawwattoonni keenya hunda keenya isin jaalladha waan ta'eef jaalalli keenya jaalala namni kan nama jaallatuuf yoo namni nama jaallatee waaqnillee haa jedha kanaafiyyuu kabajamtoota daawwattoonni keenya kan biyya keessa jirtanii kan biyya alaa jirtan hundi keessanuyyuu akkam jirtan isin jenna deebinetiniin kabajamtoota daawwattoonni keenya agaakaa har'a osheen waan addaa wayii qabadhee isin dhufee jira wanni addaa maa inni jettanii wanni addaa maa inni jettanii wanni addaa maa inni bum 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 dura hattuu ture amma immoo soomanni dhiyaatee jira waan ta'eef namni soomana waan namaa ofirratti qabatee soomanni isaa irraa qeewalama jedhaa miire amandilleen akkasiin nu gorsa waan ta'eef kabajamtoota daawwattoonni keenya kan yaadatte yoo ta'e paaspoortii kanaa ta'ee jira paaspoortiin kun anas taatee namni birallee haati irratti fidee hannaan na bira ga'e waan ta'eef abbaadhaa deebisuudhaaf deema waan ta'eef isin immootiyyuu kabajamtoota daawwattoonni keenya ka waaliyaa Egaa kabajamtoota daawwattoonni keenya warroonni biyya alaa jirtanii kan mootu paaspoortii duraan manni kalaliin isaa akka gara maalitti dhiyaatu jennasa isaan qabatanii deemtanii halluu diimallee miti gara deeminaatti dhiyaata duraanis kunoo amma Dr. Abiyyaachiin kana nuuf fidee jira waan ta'eef xaqalaa ministeera Dr. Abiy abdeet godhee haala bareedaadhaan ammata 10 guutuu kana nu qabatee dhufe paaspoortiin sun kana kabuniin baafattee nutti boonaa jirtu ani sin baafadha waan rakkoo qabu kana maa hatee keessa keessatti fi zooruun irra kiyya baafadheetiin ittiin zooruun wayya waan ta'eef amma hannaan na beekte isiin jechuudha. Kanaaf amma soomanni waan dhufeef odullee isin xiyyeessite kanaaf soomanni waan dhufeef kan ofirraa kennuudha. Isinillee mootii warri maaf paaspoortii jalaa fuutu jettanii isin qirsiin jedhee warri biyya alaa akka keessanitti adeemtee daaspooraa haa taatu warri fedha qabdan illee kun paaspoortii isheen deebisuu feetaa ofii haa deemtu ofii haa teettu sunnaan galchuu waan galchuu miti. Ani mootii ilma makiyyaa fi yoo deemte mallaqa nu ergiti rakkoon qabu mallaqa isiitti teenneen nyaannama harka caalaa duraan dhiiratu iyyuu dubartii tajaajila amma mootii dubartiitu dhiira tajaajila waan ta'eef kabajamtoota daawwattoonni keenya egaa kaa'ama buniin dhufaa jira naan jettee itti miira waa yaameef illee paaspoortii sii kenna jedhee hin yaamne yoo isin bira dhufte immoo maal jedhaani dirqama dhiifamaa na gaafachuu qabda isa jedhu jedhaa waan ta'eef kabajamtoota daawwattoonni keenya isin mootii amma malli isin fufuun sii godhaa funyi sii godha waan ta'eef isin ejettee dhiifama nan gaafattoonni mootu paaspoortii siif godhee kennaa jechuudha. Kanaaf soomanni kiyyas waan na jalaa baduuf hin qabu. Kabajamtoota daawwattoonni keenya soomallee sooma gaarii rabbi nu haa godhu kan barka kan jaalalaa rabbi nu haa godhu yoo mootu dandeenye inshaallah bakka tokkotti soomna yoo dadhabne sittuma dhiisna rakkoon qabu kun mootiyyuu kanaafuu paaspoortii isii qabattee isiniin irra haa raftu yoo feete ittiin haa deemtu kanaaf waan na biraa godhus hin qabu isiniin jedha. Oyaachiin shit gaabanyaa'u gaabanyaan keenya kun nu bira dhufee jira amma nu bira kabajamtoota daawwattoonni keenya gaabanyaan keenya dhufeera kun amma nu bira geera egaa ka har'a ka xigaabanyaa keetii miti xigaabanyaa keessan jedhanii yoo barbaadde gaabanyaan keenya walumatti qabnaa miti በፊት ነበርኩ ያንተ አሁን የእነሱ ነኝ keenya dhufeera walumatti qabnaa keessanillee kennillee jenna akkanatti kun ka
Qaata dhaabbannee egaa turre amma akka xiqqaa taa'ee bira geette. Xarraan abbaa. Lamin xarraan. Wani siyaamee fi dhiifama naa gaafattuuf. የምርህን ነው? Wani siyaamee fi dhiifama naa gaafatu. ራስን አስተካክል በመጀመሪያ። Wani siyaamee fi dhiifama naa gaafattu waan biraatiif miti. Ana dhibam siyaafata. Heed. Wani dhibam siyaa gaafattu. Ishi. Koo dhifam. Gattaa. Araaf. Adabadhu taa'e. Dhifam siyaafata. Adabadhu taa'e ishee. Dhifam kan Waree. yoo si ta'e. Kanas si madaala. Harka kee taphaadhu wanni. Kanas si madaala. Amma dhiifama naa gaafattu nan gahu. Anis gaafata. Gadal ግባ. ጭራሽ ቡኔ ይቅርታ ጠይቀ ሰውዬ አናምቲ ከጋራ ድበርቱማ በይበር Maayit. Badiin kee akka bineensa gaanaan baate si. badiin kee qashti. ኧረ እባክህ Yeroo kamuu badummaa kee beekne. ሄድ yooma badooma kan kee beeku eddaree Yeroo isheen amma jaarsummaatti ergatee jaarsummaa ergatee maali jedhee jiru nama boota. አይደል ቡኔት ለምን ይቅርታ ብላ ታስገባ Baabaan kiyya ምን kan. አገባ አታይንም እንዲህ ፎ ብለን እየኖርን Faabileeshimmaa yoo noorshinu. Fitaa jettee jira tajaajila. አልሐምዱሊላህ እንደው አንተ ለካ ባለ ትዳር መሆን አዑዙ ቢላህ Anillee musi caalaa bareedee ጉበት faa jedhee jiraata jira. ሄዳ ለካ በቃ ላጤ ወታቱ አባቴ ፏ ብለህ ላይፍን እየቀጨ ነው የምትኖረው ፏ ብለህ ካንጋዳቱ ሲኖጅን ታይነ ቆጨ Amma maashii maal fallisu? ለምን ጠራኸኝ እንዴ ማልፈልግ ሄደሳ ለምን ለጠራኸኝ የምጠይቀኝ ነገር አለ Jechuun dhiifama naa gaafattuuf isin jedhee. አዲ መስካታ ሄድ ቢላ ይኸውልህ በዚህ ባንገቴ ገብቶበት በኋላ ቢወጣ አንተን መቼም ይቅርታ አልጠይቅም Ara si fakkaate. መቼም ይቅርታ አልጠይቅም አንተን ይቅርታ ከመጠየቅ ማለት ነው ታንቄ ሞት ይሻለኛል Amma soomun illee dhufaa jira. ሶመን ዱፋራ Anillee ይመስጋ ፈዳ alatti shorbaa suuqarraa hoteela mana nyaata irraa dhugurra mana hojii dhuguu na wayya. ሄድ Atillee መነቀብዳ immoo ላላ መነቀብዳ dhageeffadhu ka atillee. መነቀብዳ ዱርሰና Na ዴስ dhageeffadhu ka hayi atillee sirnumaan abbaa warraa keetii hojii soomuu si wayya. Kanaaf immoo abbaa warraa kan keetii dhiifama gaafadhu sin jedheen. ሄድ ይመስጋ ፈዳ ገደል ግባ ሲማ fakkaate. ሶመኒ ከንኬ ኦሼፍ ጀቸ ኦሼለ የኦሸትን አራራሚ ስራን ቀበለሙ ቀበለሚ ነው በርባዲ Lakki kan kee hin jenne. አላስ ከናፍ መቼም ይቅርታ አልጠይቅም አንተን ታንቄ ቢሞት ይሻለኛል አልኩ በቃ ሁደሜ ዱና Qoy ከመስጋፍ biyya arabaan deemneeti qoy. ቢያረባ ኦሶ ኢጅረማ ባአቱ አከሚ አለ ዲምኔቴት ኢጅረማት ባአታ እስቲ Ijramaata? ሐሲድ Eenyu hassadeessa? ኢሲደካ Maasii ሲፊ kun? ተለቴት Maasii kun? ናደ አንረቢንኪ አከ ጋሮማ ኪያቲቲ ጋሮማ ከኢመናፍ ከበላ ኢመናፍ ከፈላ Hiriyyee wal taatanii? ኔቴ ናደ ሀርካ ዱባቲ ነክ ፓስፖርት ከፉሲስቴ ህልየ መልታከ Paaspoortii illee maal gochuuf ወሰደ? ወይ ፍሬመንት ነገሰን ምን አገባኝ ስለ ፍሬ ስለ ፍሬ ምን አገባኝ Ani wakka maqaa. ሄድና ፈልጋት እኔም ፈልጋታለሁ ፓስፖርት ካገኛት ንገረኝ አንጠልጥዬ ሰቅልልሃለሁ paaspoortii kan kee lafaa argee ለፋርጊቴ maqaa kan kee arginaa lafaa fuudheeti ni indoo keessa kaa eegaa sana. እሜቴ ፓስፖርት ለፋርጊት Argee. ኔ በከ ከሪ karaa gamaa sana. ከራ ከማሰ ዱፍቴ ሲኬቴ ቹ ሲካው ኬቱ አመኑ ሁንከን ጉታ Achi arge jedhu kanaafuu iyyatama maal jettan? ሚለ ቀባሚ ዱፌቲ ናኖ አቲ ትሬን ቱረ ታኤ Eegaa miila qabee. ሚቴ በገ ቀባት በገ ቀባት Amma falli kan kee maal? ፈልገን ኬ ማሊ በእናትህ ፈልገን ኬ ማሊ ኬቱ ፈለ በርባዱ ጃርቲ ፉድ ሲገለ ፉድ ተብራ ይበፉ መሞድ ናጀቱ እንዲድስቱ ዳንታ ተከስተን ቀበ ዳንታ ተክ ያንተ ነገር ብሎኛል ቋቅ Suchiin baay'ee. ቋቅ ብሎኛል ያንተ Maaltu ነገር qofa si godha? ወንቲ ካንኬ ኦል ነገር ኦኔ ቹጅር Akkasii. As jedhe. ኦኔ Feestala si bita feestala dhogganna. ማቱን ጅርታ ማ ፌስታልሲ Narratti akkas ta'a. ፌስታል ታቴቢ አልገብ አላወቅም እስከ ዛሬ ፌስታል ሆናልክ Feestalli bar sirnaan gaggeechanii bar magaalarraa. መቀስል ያከሰን ሲገገሱ ሄደን ይወጣይ Ana ka manni ka. Ana nan gaggeessu. እግዚኦ ብሏል Amma dhiifama na gaafadhu kaa'u. ዲፎንስ ጋፈድ ሄድ Bakka dhiifama nu gaafadhu. ኤስተፋን በሬድ Bakka hundaanuun bareeda kun. ይህን በሬዳ Eegaa. የጥፍሬን ቆሻሻ እንኳን አታምርም ልንገር Jechuun namni qeensa xulis yaa kana atama tapanya kophaa seenu kophaa sooman barbaadan siin qabu jedhu. naa qaba ilmoo kii wajjin soomana faa jedhe Ila gamana amma alhamdulillahi amma fiidiyoo. ilsanuu ilmoo dhiiraa naa kennee rabbiin kiyya tokkicha alhamdulillahi rabbil alamin Amma fiidiyoo illee dhiira manaa qaba naa kenneen jedhi. goota manaa qaba Nuu kennee jedhi naa kenne ana laalee naa kenne akka keetiititti kan naan kennu Amma da akka keetiititti mahan ነበር የሚያደርገኝ እንዳንተ ቢሆን
እንዳንተ ቢሆን መሃን ያደርገኝ ነበር አከ ኢሳቴቲ ፊ አከ ኪያት ትናገኝ ከዚህ አማለው ዲፎን አጋት ከብራን ፍደበር መሃን ማለት ምን ማለት ነው ታውቃለህ ግን ትርጉሙ ዲፎን ፍዳራመስ መሃን ማለት ምን ማለት ነው አታውቅም ይሄንን ራሱ አታውቅም አንድ አማርኛ በደንብ ተለማመድ ይቀራል ሴትዬ ዝም በይ አፋር ፋዛን ጅሮ ምን ትጋ ዋን ኑር ተንበጠበጥ ቃቃን ጅርቱሚ በረድ ዱርሰዋን ሄዱ ሲያፈ ቡኒ ወጅ ቃቁፍ ዋን ሄዱ ሲያፈ ማ አማርፍ በረቱ ለዋን በረ ዋበረቱ አቶሮ ሚፋዩን ስርና እንዴት ሁለት ይፈካት በይ ቆይ ማን ወደ እንዴታ ታከ ወንድ ደንደው ሰውዬ ማለት ነው ያምታ ወደ ሲያበ ፋሞሪ ቹ ወነ ሲያበ ፊ አቱማን ተንቆ የፖለቲክ እኮ ዲፋሞን ጋፋት ማሲጋ mu ዲፋም ሲንጋፈዱ ሲንጀ ዲባ ማረኩ ቤት አፋን ቤት አገሩ አፋን ቤት ማረኩ ጋንጀ አፋን ቤት አፋን ማል ቤት ቆይ እንግሊዝ ፈቤት ሞ ኦሮሚ ፈቤት ሞ አማሪ ፈቤት ሞ ማል ቤት ማል ቤት ካትበር ባዱንዳ ባዴውንዳ እምትችል አይመስለኝም ተለማመች ሁንዱ ሲያፋው እንደበረ ሲያፋ ይዱ ሲያፋ ቤት በረቱ ቀብታ አማጅቹን ያን ግዳን ተከች ቀድማን ቤት ትቢ ቢራዴ ሲያና መከሲያን ፊ ፈጎ ቀራ መደፈሶንታ ዲፈማ ከመ ጋፈቶ ዲፈም ሲጋፈዳ እስበናተ ወንት ብራውን ታሶፍት ቀብዳ ወንት ታሶፍት ቀብዳ ብራ ወና ሰትንዱ ማለ ጀምት ከነ ጫላ ማለት ነው ያምት ገባብስቴ ወዱበት ዱበት ከነ ጫላ ልጥይ ነው የሚረዳ ስራኔ ስራ ፈታ አይደለም ደለጋ ቀበቤቴ አከከይቲ ሁጂ ደቤት እንቲ እንቱን ዲፋውን አጋፈቱ ባምራ ዲፋማ ማለት ጋፈዳው ኤኗን ታቴ ዲፋንስ ጋፈድ ማን አንተ ኤኗት ሜና የሚያቡ ማን አንተ እሺ ማን አንተ ተፈካተ ማን አንተ አንድ በመጀመሪያ ከናንዱ ረጅረኛ ከከሰ ከጅሩ ይደታ ካሚ ሲማሚ خلاص ሲባሴ በር እኝማ ከየም ቤታ ሲባሴ በር በቃ ባቴ ነከሰ ተም በቃ ከሙን ቀብዱ ነከሰ በቃ ቀብዱ እንዱ በዴ አወዲ ሆነ ጋፈት ዲዮ ዲ ተማዚ bakki siif qabuun jiru bakki kan kee dhumate si galaa garuu sammuu qabda kun maal dalaga kummaal dalaga yaadda dhageetta bakka anje ma anje mirga kiyana fakkaate qoy baaba nakka maal suge abbaa yoo jette dhuftee gaafadhume buneenna dhorgitee dhiyoo san haasa'e abboomaan kee dhufee sin dhorgine maaliif taanaan ilmi bakka kamuu taanaan abbamaa wayyaamama sii galee bor abbaa keenaan jedheen illee kanaaf abboomaan kee sin dhorgine matta maxayeeq ትችላለህ ከዛ ውጭ አፋሌን ብለህ ከኔ ጋር እንዳታወራ ገባ አፋን ማን ቀባ አርጋ ጅርታ ከላስ ዴሙሬ ልሂድ አሳጥረውና የምትናገረውን ነገር ተናገር ገባብ ሲወንድበት ልበል ስለማ ሲጉጉባ በቃ ነጉጉባት ነን ቀበኔ ሲቱማ ካና ሲጉጉባ አንተ ባሶስቴ አንተ ፊድ ፓስፖርት ይጂ አሃ ኦምናን እንጅሩ ገታ ሌባ ታፍታፍ እንጂ ሌባ መቻጣው ድሮ ማንተ እንደሆንክ amma dhageessa yooka dhiifama nagaafadhu yooka mallaqa kafalii paaspoortii akkasii kennuu barbaadde ሂድ dhiifama nagaafadha ገደል ግባ ይቅርታ አልጠይቅም ምናልባት በገንዘቤ ተቀብየዋለሁ ብዬ ላወራ እችላለሁ ስለዚህ ገንዘብ ሰጣለሁ አዎ ገንዘብ አምጪና በቃ ፓስፖርቱን ሰጥሻለሁ ስንት ገንዘብ ስንት ነው የፈለከው dhiifama nagaafadhu dhiifama maraadhe kasgaafadhu አንተ dhiifama sgaafatu manna hakkee sitti fuuna wayya maal fakkanattu sitti fuuna wayya sigale akkamitti sitti fuuna wayya biyye bitafaabbi ይሻለኛል ሲፈካቴ ጆሉማ ሲጅራ ፓስፖርት እስታይ በገነ ጅራት ጆሉማ ከት ደሞ ጉዳና ጎት ፓስፖርት ባታ ጅራ እንጂ ናኪን ዲዴሞ ይዳ ከበራ ባታ ጅራ እንጂ በጋ ባፈድ እቹን ከበራ ባታ ናታው አን ሀርከ ኪያን በሌሱ ሰናው ታጋት ሲያር ከታው ሀርከ ኪያን ኩኩቴ ካው ሰናው ስታይ ሞቱማ ስንዲስ ኩኩቴ በግ ሱመርጋ ኪያና ጋፈቱ ይወሰን ሞቱማ አብረን እንገሲ ሞቱማ ለንቀብሲሲን ቤቴ እኔ አንድ ተራ ግለሰብ ነኝ ከግ ጋር አታነካከኝ አም ኦዱ ዲስቴት ነኝ ፓስፖርት ይወጣ ሰውዬ አሳጥረና ፓስፖርት ይስጠኝ ብር ከሆነ የምትፈልገው ትራንስፈር አድርግልሃለሁ አንተ ፓስፖርት ያምባቲ ቢቲ ፓስፖርት ይያ ሾካካ አትሁን ካንጨሬኔ ደሬ ፓስፖርት ያምባ ፓስፖርት ይያ ስጠኝ ፓስፖርት ሰጥሻለሁ
ሰጥሻለሁ በግድ ስጠኝ ተፍተፍ አትበይ እኮ ናኬን በስነ ስርዓት ተቀምጪ ብሩ ናኬን ዳበር ብር ይገልጽ መላ ይገልጽ ናኬን ሜቀ በርባድ የቀረበዳ ሲፊን ገልቻ ወላሂ እ ዲፎ ማና ጋፋዶ ነው ዲፎ በእናትህ አፍህን አትክፈት አማራ ጌታት ፓስፖርቲ በርባደም እ ፓስፖርቲ በርባደ ዲፎ ማለቀ ይኸው በርባዴ ማለቀ ሲፊን ገልቻ ሲንጀ ይላል ሎሽን ተቀባቢት ይህ ስራ እኮ እንቀቡ ዲፎ ማና ጋፋተ ወኒ ጀት ማሲቀ እንጋፈድ ማለት ዱኡ ነው አይ ማለት ይሄ መስጋፈቱ ዱኡ ሰናው አይ እረፍ እንዳታስበው እጄን ነው ሰብሬ የማስቀምጠው ፓስፖርት ይስጠኝ ፓስፖርት ይስጠኝ ታበደ ሲከን ነው ገጀደ ሲከን ማለት ነው ጀልቢ ፈደ ሲከን ዮ ዲፎ ማና ጋፋተ ጀልቢ ፈደ ሲከን እሺ ዲፎ ሄድ ጀልቢ ፈቴን ዲፎ ማጀ ኢላ ከበጀብቶ ጉልበቴ ሰበር ስፈልግ ዲፎ ማና ጋፋዱ ፓስፖርት የንከ ፈዱ ጀና እንዲዳ ጅርት አማል ጎዳ ከነጫ ጋፈዳ ዲፎ ማና ጋፋዱ ዲፎ ወን ዲፎ ማየቹን ገደል ግባ ከበጀ ዲፎ ማየቹ ገባ ኡልፊን ወለሰይ ዲፎ ማየቹ ዋይ ሰበይተ ኡልፊን ጀዲ አቲ ዱር ዲፎ ማና ጋፈድ አቲ ዲፎ ማና ጋፈዱ አቲ ዲፎ ሰኒ ቦሪስ ጋፈድ ሜድር ከመናቤ አናምቲ ሲገለ ከመናቤ ሲ ይቅርታ ጠይቅ አናምቲ ዱበርቲ ጀለ ኤገ ዱበርቲ ጀለ ፊገ ከበይ ሲገለ ሲ ኤገ ዱበርቲ ጀላ ፊዴ ባቴ ሞትዩ ሀደ ዱፍቴቲን ዲፎ ማና ጋፈድ አትበለ dubartii hordoftee baate nama dubartii hordofee ba'e mootiyyuu dhufee dhiifama hin gaafadhu እነግርሃለሁ አልልም እንጂ ፓስፖርት አደብስ እንጭር ተፍተፍ እንጂ ናኬን ገረ ፓስፖርት ተፍተፍ እንጂ አመከና ሆይ አየ ዲፈማ ጀ እንጀሩ ናኬን ሰውዬ ፓስፖርት እንጂ ደበር ስጠኝ እሺ ብር ነቅ ስንት ኩማ ዲባ አካውንት ንገረኝ መሳይ ንገረኝ አካውንትን አከይስ ኩማ ዲባ ከቀው ማልጎቻ አለ ደብስ እንጂ አንተ አስር ነዛ ናይ ከሽ ኩማ ዲባ ቀለኛ ነው ባባ ዲፈማ ሲይ ሙቀ ኩማ ዲባ ቀልስ ሲይ ጀናን እንድነረ ቀለኛ ነው አልኩ ፓስፖርት እንስጠኝ ሰውዬ ንብረት እንስጠኝ ማለት ፓስፖርት እንስጠኝ አይ ስጠኝ ስጠኝ ዲፈማ ጀዲ ጋሲ ከናን ሊድ እንዴማ ሲከለ አንከናፊ ሀጃት እንቀውቤቴ ሲያከኑ ደ አለንዴም ታው ሲከን ሲከና ጀቴ ከናያም ተሲሚ እሺ አለንዴም ታ እንዴሜ ብሪን አርግታው ደም ሲርጋይዳ አንተ ራሱ አልክልን ልንገር ዋንጀላ ማን አርግቱ አንተ አልክልን መረቆ ባንድ ሲትም ተዳት መለቀ አርግቱ አቆንቀም ኔርኩ ሰንስ አይደለም ማለቃስ እንጀቹ በርባዴት በር ከዚህ ገለቱ አሁን አንተ ፈርተ እውነት አንተ ወኔ ያለ መስሎ ሰታይ ነው ፈርታይ ነው ልንገር ፈርታይ ዋሁን ዳፈሶ ቤት ዲፈማ ነጋፋት ዲፈማ ነቹን ኡልፍነቹ አሰማና አኑላል ዋሂዱ ደብደላም ፓስፖርት ከነ ወን ሲቪቴ ፊ ሶ ዲፈማ ያንጀቴ ዋሂዱ ወን ፓስፖርት ጫሉ ከሲከን ወይቱ ጅሬ ገደል ገባ ከናፈ ፓስፖርት ከንከ ከት ባደ ወን ፋይዳን ቀቧንተ ሲከን ከናን ከንከ ቦላሴን ውይ አማዋን ሰኒ ፍያከንተ ሴታ ዋን ፋይዳን ቀምኒ ፋና ከንተ ሴታ ፈርታይ ነው ፈርታይ እኙ ሱዳን ቆቅ ባቃንተ እኔ ፈርታይ ማለት እኔ ፈርታይ ነው ሰጠኝ ዋን ማልታ አዲ እኙ አንተ ተፍሰ እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ፈርታይ ነው ሰጠኝ አናሱ ዳዚ ሲከን ማለት ዘ ማለፊ እኔ የሆነ ነገር እንዳላገና ለህይወት ሰክተ ሊሆን ይችላል ለህይወት ሰክተ ሊሆን ይችላል አይ ሲፈካደ ማተከለ ተፈካን ሲፈካደ ከሲዳ ኮንትራት ተፈካን ወለ እኔ ሆነ ሱዳን ሲከን ተኮለ ፈርታ እኔ የሆነ ነገር ታረገኛለች ምናልባት ሌባ ምናምን እንዳትባል ሌባ አሁንም ሌባ ድብና አርቄ ሌባ ከሌባም ሌባ አማና ራስን ከአምባር ሲያረፍሶ ፊት ሌባ ዲሆና ሀጀት ፊ ሲያ እውነት ይቅርታ ብትፈልግ ማለት ነው ይቅርታ ብትፈልግ ኖሮ ማለት ነው ባዶ እጅን አትመጣም ነበር ልንገር ለይቅርታ ፓስፖርቴ ንብረቴ ነው ንብረት አይደለም ንብረቴ ነው ባደ ዋንበደ ለፋ ንብረቴ ቢሆን ነው ስለማይጠቅምህ እንደማይጠቅምህ አውቀህ ሰየስ መተይ ሰጠኝ ፈርታኸኝም ማለት ነው በገይፈት ጎርስክ ያረበው ዳዲ ጎርስክ ያረበው ዳ አሲፋገሉ ጉሴና ሀገሉ ገደል ግባ ከዛሬ በኋላ ሰፋናኑ ኪያስ ያርጌ ኢፋሚን ሰካንኪ አፌለ ዱኛዱ ሲገለ ከዛሬ በኋላ አካባቢ ባየ እኔን አያድርገኝ ጾም ነው ብያልተው ሞቱም ማራት ኮት ዲሆና አገር ለኪን ሰልበታ ኮ na kabajamtoota daawwattoonni keenya akkuma argaa jirtan kana onnee yeroo nama tokko tokko beekan itti taphatti amma iddoo dhiifama naa gaafattee na biraa deemtee waan rakkoon qabu waan dhiifama naa godhillee jedheenii jira. Anis garuu sila dhiifama ima gaafadhaa haa ta'u garuu isima laaluuf isii dhiisee
Na amma dubartii fi ijoolleen xiqqoo isaanii muddama waan ta'eef hin ariifata waan ta'eef itti fageessanii ilaalanii yaadanillee waa isinaatti yoo san mul'atan xumuruu barbaada waan ta'eef kabajamtoota daawwattoonni keenya isin immoo tiyyuu hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu faana turuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedhan oshee maan inshaallah amma deebinee dhufne irraa addaan hin kunnu isin irraa isiniin jenna.